disesuaikan sesuai oleh universitas yang kita apply ya. You have to apply in the university, and then each university itu is different to state the score TOEFL ya. Ada yang 500, ada yang IELTS, ada yang TOEFL-nya 600 dan segala macamnya. Nah, baik Bapak Ibu semua, TOEFL itu sebagai Test of English as Foreign Language itu adalah tes standar bahasa Inggris sebagai bahasa asing untuk menguji kemampuan seseorang dalam menguasai bahasa Inggris. Nah, as I said previously that there are several competence ya yang diujikan dalam tes model ini. Nah, itu tadi listening comprehension, kemudian kemampuan memahami, your competence how to understand or comprehend the spoken text. Jadi bagaimana kita mampu memahami ujaran-ujaran ya. Ada native speaker yang ngomong, kemudian apa sih maksudnya? Kalau saya ngomong bahasa Inggris, it is easier for you perhaps ya to get the idea because the dialect ya like Indonesian for example. Tapi kalau yang British English or American English, because the native speaker we speak each other, so it is perhaps it is very hard for us to hear, to listen, and to understand what they are talking about. Nah, that's why we have to know the clue so we can get not only the meaning. In here we focus on the intention. So that's the difference between meaning and intention ya Bapak Ibu. Kalau misalnya meaning itu makna, literal meaning kita bisa tahu from the vocabulary they use, but the intention is the kinds of logical conclusion, and then it is influenced by context and situational and whatever. Kalau dalam ucapan itu we focus on how they emphasize such words ya, and then a certain word, and then also the intonation, pronunciation. Nah, if we miss and then if we do not focus on how they talk and the intonation and pronunciation kemudian ada yang homophone ya, sama-sama bunyi. Nah, ini akan terjadi miskomunikasi and misunderstanding, and then you will choose the incorrect one, incorrect answer. Jadi ini kita bagaimana caranya nanti ada ya. Jadi begitu juga dengan kemampuan your competence how to understand or comprehend the structure of English and then written expression ya. Nah, kemudian kemampuan memahami how you comprehend the reading comprehension, the idea ya. Di sini nanti. Nah, ada juga keterampilan menulis writing. Nah, untuk kita nggak sampai ke writing and speaking. Cukup yang ala PBT ya, paper based test. Jadi masih kita menguji tiga section, listening, kemudian structure, written expression, kemudian reading comprehension. Nah, jadi Bapak Ibu semua, mungkin ada baiknya juga diketahui ya, ada 3 macam tes TOEFL, International TOEFL Test, soalnya selalu baru. Bayarannya juga baru mengikuti perkembangan dolar ya. Itu kita daftar di Jakarta biasanya karena itu adalah International TOEFL, itu harganya dolar. Nah, biasanya diadakan ada jadwal tertentu. Ya, kemudian ada institutional TOEFL test ya. Itu masing-masing institusi bisa mengadakan TOEFL test untuk keperluan akademik yang diciptakan untuk universitas itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada yang TOEFL like test ya. TOEFL like test ya, TOEFL mirip-mirip tes gitu, mirip-mirip tes, mirip-mirip TOEFL gitu ya. Itu digunakan ya seperti yang untuk CBT, PBT itu seperti TOEFL like test, hanya digunakan untuk syarat ujian skripsi atau tesis, tidak bisa digunakan untuk melamar pekerjaan ya. Nah, itu nanti kenapa apalagi online, karena soalnya kadang-kadang Bapak Ibu banyak kemarin mahasiswa juga melakukan kecurangan, ketangkap kamera karena ada kameranya juga ya. Nah, jadi TOEFL like test itu tidak dapat digunakan untuk mendaftar ke luar negeri, tapi hanya untuk memenuhi persyaratan universitas tentu Indonesia. Nah, untuk kita karena alatnya belum canggih, jadi untuk offline testnya baru bisa untuk melamar pekerjaan seperti kemarin CPNS. Nah, itu nanti bisa tes langsung secara offline. Kalau yang online itu
baru syarat untuk ujian tesis dan skripsi ya. Nah ini kita ada 3 jenis TOEFL yang Bapak Ibu ketahui itu ya, itu yang saya bilang tadi, PBT itu Paper Based Test. Nah bentuk TOEFL-nya yang 3 tadi ya, itu menggunakan paper biasanya, tapi sekarang kita udah modernkan dalam bentuk digital. Bapak Ibu tinggal klik langsung nanti terjawab, ada hitam sendiri ya. Nah kalau dulu tuh kita harus oret-oret, zaman saya ya, zaman saya ujian TOEFL. Pak Fadli dulu zaman ujiannya dulu bagaimana? Masih yang paper beneran ya Pak? Hitam-hitamkan yang bulat-bulat Pak? Pak Fadli? Can you hear my voice Pak? Computer test, ma'am. Huh? Based on computer test. Oh, computer test. Oke. Nah, CBT itu. Nah, kalau yang PBT itu skor range-nya sampai 677 paling tinggi. Ya, 217 skornya sampai 677. Lama waktu tesnya 2 sampai 2,5 jam. Itu yang saya bilang tadi ya. Nah, masing-masing section itu ada 40 soalnya, ada yang 50 soalnya, ya waktunya ditentukan. Oke. Nah, kemudian yang kayak reading itu soalnya 50, waktunya 55 menit ya. Nah, yang CBT, Computer Based Test TOEFL itu menggantikan PBT ya, setelah PBT pindah ke CBT ini. Nah, tidak menggunakan paper, tapi tinggal klik ya, nanti mirip yang akan diterangkan oleh Pustikom yang punya kita itu CBT tapi produk PPBA. Ya. Nah, semua soal menggunakan software, setiap soal langsung dijawab, dikerjakan di dalam dengan komputer itu atau dengan laptop. Nah, tapi kalau kita bisa dengan handphone. Ya, nanti akan diterangkan. Kalau bisa usahakan Bapak Ibu ikut hadir ya, sehingga nanti tidak mendapat masalah ya ketika tesnya. Nah, kemudian CBT itu ya udah lama juga ya, tahun 1998. Saya zaman dulu setelah PBT juga langsung CBT juga ya. Nah, itu menggunakan PBT itu sama tesnya model ITP ya, TOEFL sebagai standar international TOEFL test. Terus materi yang diujikan itu ada writing. Dulu Bu Erdina ada writing Bu untuk CBT? No, ma'am. Oke. Ya berarti itu computer based test, tapi tidak yang internasional. Dia mengacu pasti ke model PBT, paper based test. Only 3 section, ya. Itu listening, structure, and reading, not writing. Tapi kalau CBT yang TOEFL yang benar-benar yang internasional tuh atau sama dengan TOEFL ITP itu ada writingnya, ya, ada writingnya. Oke. Kemudian mirip dengan IELTS ya, tapi nanti IELTS itu tambah speakingnya. CBT-nya juga kadang-kadang sekarang yang udah yang baru itu udah ada speakingnya juga ya, mirip. Jadi mirip IELTS gitu ya. Nah itu ada listening, skor rentangannya adalah skor range-nya adalah 0 sampai 300. Waktu tesnya juga mirip ya, itu 2 sampai 2,5 jam. Paling tinggi skornya 300. Tapi kalau yang PBT itu 677. Nah, kakak-kakak kelas, senior-seniornya dulu itu hukum kali ya. Kalau yang sipil itu paling tinggi 500-an deh. Ada yang 550-an ya. Pernah. Alhamdulillah kalau yang hukum ada hampir 600. Tapi memang dia taat setelah ikut kuliah langsung ikut tes. Jadi saya sarankan Bapak Ibu benar-benar ya setelah kuliah langsung aja ikut tes. Karena kan toh online, pilih waktunya pagi hari supaya masih fresh, segar. Jangan waktu letih, itu nggak akan ngantuk nanti, nggak akan maksimal hasilnya. Jadi setelah ujian UAS, kita misalnya mau langsung nyoba masih fresh kan? Ya udah, nggak apa-apa Ibu langsung daftar, nanti langsung masuk ke room, kamar. Ada roomnya, bisa nanti masuk pakai NPM, kemudian nanti masuk room, apakah Ibu dapat room 1, room 2, room 3, nanti udah ada otomatis dari sistemnya itu. Itu yang akan diterangkan oleh Pustikom nanti. Nah, kemudian ini IBT, Internet Based Test, agak lebih sulit ya. Itu yang juga dikenal sebagai Next Generation NG TOEFL. Nah, itu adalah bentuk TOEFL test terbaru.
setelah CBT keluar IBT, ya, itu diperkenalkan 2005. Nah ini diberlakukan 2006 sebagai international TOEFL test yang diakui dunia, ya, atau ITS banyak melakukan perubahan pada format dan sistem TOEFL. Jadi ini agak lebih agak lebih sulit juga, soalnya juga baru-baru terus. Nah, kemudian menggunakan komputer, media komputer, menggunakan internet, ya. Jangan, saya pernah nyoba dulu ya, secara semua dosen itu internet. Nah, kalau sinyalnya ngadat ya udah kita ketinggalan. Ya, itu ketinggalan. Jadi ada juga sih tidak untungnya. Jadi kalau Bapak Ibu tes online, usahakan sinyalnya yang baik ya. Sinyal baik, keadaan kita lagi segar, jangan keadaan lagi capek ya. Ya Ibu ya, Bapak. Nah, kemudian materi yang dites adalah ini ya, listening, speaking, ada speaking loh. Kalau untuk IBT itu speaking, reading, writing, and listening. Skornya 0 sampai 120. 120 paling tinggi. Lama waktu tesnya 4 jam. Nah loh, 4 jam loh. 2 jam aja udah lelah ya. Apalagi yang 4 jam. Jadi orang malah banyak mengikuti IELTS ya, tes IELTS. Nah, jadi kalau keluar negeri mereka lebih banyak tes IELTS. Oke. Nah, ini model tes yang untuk kita akan hadapi nanti ya. Ada listening section 1, section 2 structure written expression, section 3 reading comprehension. Nah, ini nanti simulasinya. Insya Allah nanti kita cobakan. Nah, oke. That's it, the explanation a little bit about the TOEFL. Now we come to the section 1. Section 1 listening ya. We still have time. Hello? Is there any question for me? Somebody ask question. Ada yang mau bertanya tadi? Enggak? Halo? Ada yang mau menanyakan? Enggak. Suara saya masih bisa dengar dengan jelas nggak, Pak? Bisa ya? Mudah-mudahan networknya oke ya. Baik, let's come to section 1. Listening. Apa saja sih yang mau diujikan? Nah, ini Pak Fadli sama Ibu Dina kali ya yang Bu Dina udah pernah tes ya? Berarti 2 orang dong. Ya. Nah. Iya, Bu. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa listening itu adalah to make your understanding ya about the bahasa spoken language ya. Jadi bagaimana kita memaham, how can you understand the spoken text ya. Kemudian bahasa lisan ya, spoken language. Kemudian you have to be familiar with listening. Itu harus biasa kita mendengarkan lagu bahasa Inggris and talk each other using the language English language ya. Nah, jadi nanti ini kita sudah terbiasa. If you get familiar with the sound, I think it is easier for you ya to answer. Apalagi kalau telinga kita sudah biasa mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. So from now, kalau dulu biasa dengar lagu bahasa Inggris, dari sekarang ulang lagi Bapak. Ya, supaya nanti sudah terbiasa lagi. Kan gitu kata Pak Fadli tadi. Udah lama katanya. Ya, udah lama ya. Sekarang kalau udah lama itu kita ulang lagi, Pak. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi semua kalimat yang diucapkan ya, utterance ya, dalam percakapan. Jadi semuanya dalam conversation. Semuanya adalah spoken. Nah, untuk menjawab, to answer the question, ya, you have to listen carefully. Jadi harusnya menyimak. Not to hear, but listen. Nah, bahasa Inggris itu beda ya. Hear itu mendengar. Bahasa Indonesianya. Kalau listen itu menyimak atau mendengarkan. Artinya kita lebih mendengarkan, lebih paham artinya. Jadi tidak hanya sekedar mendengar aja, udah forget the ideas ya, itu lupa, nggak mungkin seperti itu. Nah, to make easier for you, you have to know the types of
not only the question, Anda harus bisa juga memahami, understand the emphasize ya, dari tone-nya, nadanya, ya, kemudian the emphasize the speaker talks ya, di mana penekanan kata-kata itu ya. Kemudian the different perbedaan bunyi. Nah, misalnya gini, yang sering terjadi itu adalah what kind of food you like. What kind of food you like. Jadi sama kan? Homofon sama bunyi, istilah linguistiknya adalah sama bunyi. Food and food. It seems that similar, but it's different. You see that? What is the difference? Who knows? Ada yang tahu? Food and food. Who knows? Makanan sama kakeo. Iya, oke. Nah, kadang-kadang kita what kind of food, kedengaran food kaki, padahal yang dimaksud adalah makanan food. Low u and then long u itu berbeda dalam kita bunyi. Bagaimana ada yang food, zef. Nah, itu tuh beda sekali ya. Jadi oleh karena itu kita mendengarkan ketika ada jawaban ini toh. Jadi z and z itu sangat berbeda artinya. Nah, kemudian yang sama-sama bunyi ya itu nanti akan berbeda. So you will be misunderstanding ya if you listen the different of sound itu tidak terlalu fokus. Nah, jadi nanti akan salah. Kemudian bagaimana memahami idioms? Jadi the question in the listening question you also lebih mendengarkan juga konsep idiom. Nah, idiom ini adalah vocabulary yang tidak ada dalam kamus. Jadi ada kamus tersendiri untuk idioms. Nah, you have to memorize. There are a number of idioms. Now later I will give to you some examples or the example idiom that commonly you can find in the test. Jadi ada beberapa idiom yang sering keluar nanti. Just remind me to give you a number of idiom that commonly appear in the test. Ya. Nah, kemudian bagaimana memahami ungkapan-ungkapan percakapan. Special or certain expression in the conversation. Itu ada lagi ditanyakan. Kemudian bagaimana to understand a group of word. Ya, a group of word and then a verb phrase. Bagaimana ada kata-kata yang berbentuk frasa. Nah, itu mengenai vocabulary. Nah, kemudian ini yang nomor 6 sering sekali kita dengarkan. Nah, here menemukan informasi how can you get the idea implicitly or directly. Artinya apa? Bagaimana kita mendapatkan informasi itu yang secara tersurat. Kalau secara tersurat is okay ya, because you know the meaning of vocabulary. But if you hear the information indirectly or implicitly secara tersirat, nah we need the context and then the situation that we can guess and we can conclude logically. Jadi karena konteksnya ini, topiknya ini, kita mendapatkan maksudnya ini. Nah, disinilah informasi yang tersirat itu rather difficult if we compare with informasi yang tersurat. Tersurat adalah you will know the meaning from the vocabulary directly. But if implicitly, you will know by context or by the situation or by the tone of the intonation of the speaker. Nah, itu baru kita tahu. Maksudnya. Jadi yang pertama yang tersurat itu adalah meaning. Kalau yang tersirat itu adalah intention. Mukaswi. Nah, kalau orang Minang bilang yang satu makna, yang satu lagi mukaswi. Nah, bagaimana caranya? Nah, it is number 6 is commonly happen and then also you can find mostly while having the exam for section 1 listening ya. Dan kemudian jadi bagaimana memahami perbandingan juga comparison juga nanti akan ditanyakan. Lalu bagaimana memahami
not only the meaning but the content of the conversation while men and women are talking each other, not only the topic that they are talking about but the meaning behind that. Nah, itu akan ditanyakan. Ini section listening ya Bapak Ibu. Ini adalah hal-hal yang sebagai yang harus kita kenali supaya kita nanti ready. Yeah, you have to be ready if you know. If you are ready because you know already there are 8 for at times, and then you have to prepare the question for listening comprehension. Kalau udah tahu maksud-maksud ini, kita tidak spend much time ya to think, ya kita tidak terlalu banyak berpikir. Oh ini jawabnya ragu-ragu. Jangan terlalu serius, just feel relax. Ya, jadi kuncinya seperti itu. Nah, ini juga next, what should you do to prepare? Ya, please know the type of question. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, because in listening section there are 3 parts that you have to face. Ya, number 1 ya part A that refers to short conversation. And then part B and part C, extended conversation and short talks. Agak lebih sedikit sulit. Kalau percakapan pendek-pendek, it is very easy. I think most of you can answer the question. Okay? Nah, part B and part C itu sudah from the short conversation you move to extended conversation, long conversation, and then short talks. Nah, apa jenis pertanyaannya? Seperti apa? Nah, biasanya commonly the question types refers to GIS question. The first types of question you will face the GIS question. Apa itu? Itu tentang main idea, tentang topik yang dibicarakan. Model pertanyaannya seperti apa? Nah, itu dia. What does the man mean? Nah, maksud. What does the woman say about egg? Nah, ini jenis-jenis pertanyaannya ya. Itu jenis pertama yang seperti itu adalah tipenya GIS question. Kemudian the second type itu adalah inference question. Nah, ini yang tersirat tadi ya Bapak Ibu, implied meaning. So, tipe questionnya itu adalah implied ya atau inference. Nah, misalnya pertanyaannya model seperti apa? What does the woman or man imply? Kalau perempuan yang bicara, nanti ada pertanyaan dari naratornya, what does the woman imply? It means that you see, you listen, and then you can feel the intonation and the emphasis of words, ya, the emphasis of word, then you can guess the intention. Oh, maksudnya ini toh. Nah, itu. Jadi ada konteks yang influence ya to get the meaning behind it. Jadi Bapak Ibu tuh akan mendapatkan maksudnya itu setelah mendengarkan tekanan nada suaranya, intonasinya. Dia lagi marah kah? Dia lagi kesal kah? Ya, mungkin very difficult to find the space for parking. Nah, misalnya ya, lalu dia ngomel-ngomel, ya. Nah, seperti itu akan ditanyakan mode soalnya, ya. Kemudian what can be inferred? Nah, itu juga mode soal. Jadi pertanyaannya macam-macam. Bisa what does the woman imply or man imply, atau what can be inferred about the woman? What does the man or woman imply? Nah, what can be inferred dan semuanya itu merupakan pertanyaan yang ditanyakan adalah tentang hal yang tersirat, tidak yang tersurat. Nah, ini jenis pertanyaannya ya. Nanti kita praktekkan, masih bisa kok, ada waktu ya. Nah, kemudian itu tipe dari pertanyaannya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana nanti masuk ke dalam pertanyaan yang tipe ketiga. Apa itu Bapak Ibu? The third type of question for listening section itu adalah advice or suggestion question. Ya, nah misalnya question ask what one the speaker suggests to do. Nah, itu akan ditanyakan. Ya, nah kemudian advice, nasihat atau saran may not be clearly stated in the dialogue. Nah ini
yang kita agak membuat bingung itu. Kadang-kadang not be clearly stated, nggak jelas terlalu jelas ya dia bilang di dalam dialog itu. Tapi kita harus guess, kita harus answer the question. Nasihatnya apa? Nah, itu tersirat lagi. Jadi banyak yang tersirat daripada yang tersurat. Ya, jadi that's your comprehension, understanding about the conversation. You see the clue, and then listen the intonation. Ya, jadi dengar nadanya, intonasinya. You will get the clue, and so you can know the intention. You can get the inference, ya. Sorry. Oke, nah pertanyaan nomor 4 adalah prediction question. Nah ini hal-hal yang tentang akan dilakukan. Nah markernya adalah will. Ya, kalau prediction question ask about what the speaker will akan ya, probably do next. Nah, jadi Bapak Ibu caranya gimana? Lirik soal sedikit. Kemudian kenali pertanyaan, oh ini yang ditanyakan tentang prediction. Nah, kita lihat nanti kita dengar apa yang menggunakan akan, will. Lalu fokus kepada dialog itu. Ya, yang nanti yang ditanyakan itu akan berupa hal-hal yang akan dilakukan. Nah, biasanya pertanyaannya apa? What will the woman or what will man probably do next? Oh, dia akan stay home. Oh, dia akan pergi nonton. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian type 5 itu vocabulary question. Vocabulary questions ask about the meaning of common idiomatic expression. Nah, ini agak sedikit sulit karena ada new vocabulary for you that you have to memorize ya. If you find the idioms, make a list, catat ya. Biasanya nanti kalau ujian ada lagi yang seperti itu keluar. So please make notes. Everything that you find that is a new vocabulary. Don't forget to write notes ya. So you have to write the notes related to the vocabulary question that you think that is the new vocabulary for you, especially for idiomatic expression. Ya, jadi Bapak Ibu saya sarankan Bapak Ibu punya catatan kecil selama kita belajar. Nanti ada teknik-teknik sendiri. Kenapa Ibu misalnya Bapak salah menjawab ini, lalu kita dapat ini clue-nya, Ibu udah punya. Siapa tahu model seperti itu keluar lagi. Jadi I suggest if you please write something that you think this is very important for you as a guidance, and then you have to review again and again after having a class with me. Before you face the exam, please read again the notes that you have written in your notebook ya Bapak Ibu ya, just to remind, just to review, to refresh your knowledge about everything that you have already got during the TOEFL preparation class ya. Nah itu semuanya Bapak Ibu tentang listening. Nah kemudian dari yang short conversation kita pindah ya, you will move to the extended conversation or long conversation and short talks. Nah, jadi in part B consists of 2 extended conversation. The conversation usually take place. Nah, biasanya di mana? In university campus setting. Jadi mostly the setting, the conversation is in the university or at university or in the campus itself. Karena ini adalah keperluan akademik, jadi yang ada di dalam percakapan itu Bapak Ibu topik-topiknya ya seputar akademik. Ya, problem tentang mencari asrama, tempat kos, kemudian masalah nilai, TA atau asisten, teaching assistant. Nah, itu topik-topik yang selalu ada, atau misalnya masalah lecture or classroom ya. Nah, ini adalah topik yang sering dibicarakan. You have a problem in campus and then talking about your classmates and then also the professor. Nah, ini semuanya adalah hal-hal yang dibicarakan dalam percakapan. If you get familiar with the topic, I think you can guess the choice of the answer
if the narrator asks about the topic that they are talking, ya. Nah, ini jadi kontennya itu akademik, topiknya bisa saja masalah humanities, masalah life science, physical science, ya itu ya. Kemudian lagi dalam part B and C itu biasanya each conversation talk is about 2 minutes long. Jadi lamanya ada yang 2 menit ya. And then will followed by 3 until 5 question. Jadi kita mendengarkan, you will listen 2 minutes conversation. Ya, kemudian the narrator will ask you 3 until 5 question. Ya, about the topic di dalam long conversation tadi. Nah, kemudian nanti the question asks about information that was started or implied by the speaker. Jenisnya sama seperti yang tadi, pertanyaan-pertanyaannya itu. Ya, ada GIS, ada implied, ada reference, suggestion, advice. Jadi yang satu percakapannya pendek, yang satu lagi percakapannya lebih panjang dan more complicated. And then sometimes only professor talking, kemudian dengar maksudnya apa, and then there are some question to be answered. You may see the choice of the answer. Ya, jadi nanti Anda akan pilih the correct answer after you listen the dialogue or the talks. Nah, itu. Nah, jadi akan ditanyakan tentang topik, main idea pasti. Itu pasti ditanyakan ya. Kemudian you will be asked about the details, supporting details in the conversation or talk. Jadi some question itu require to make inference about the speaker purpose and rules. Jadi ada functionnya, ada purpose-nya, the objektifnya, and rules-nya itu akan ditanyakan. Jadi memang kita santai dan fokus, relax. Biasakan mendengar penekanan kata-katanya, intonasinya, dan situasinya, so you can guess the ideas. Ya, Oke. Well, nah itu adalah type-nya sama seperti yang saya katakan tadi, GIS question, detail question, ya. Nah kemudian juga sorry, ini kita udah dapat latihan, ya. Ini detail question. What does the professor mention X? Ya, ini typical detail questionnya. Kalau ada seorang yang lagi berbicara, nah ini pertanyaan-pertanyaannya ada advice, instruction. Jadi nanti ada dilabor kejadiannya, lalu nanti akan ditanya step-step yang dilaksanakan di labor seperti itu. Nah, kemudian according to the professor, what was the result of X? What does the student imply about that? Itu semua. Ini jenis-jenis pertanyaan yang sering ditanyakan, ya, give question and detail question di dalam bentuk pertanyaan di bagian B tadi, ya, bagian B dan C. Apa itu? Long conversation or extended conversation in part B, and in part C the short talk. Jadi adalah pembicaraan sendiri. Nah, itu Bapak Ibu semua jenis-jenis untuk listening. Nah, ini ada latihan sebentar lagi. Nah, nanti saya kirim ya. I send WhatsApp group. Kita fokus ke listening dulu untuk beberapa kali pertemuan. Saya kirim ke shall we practice one track, Bapak Ibu? Or are you already sleepy? Hello, are you still with me, Bapak Ibu semua? Yes. Okay. Yes, I am. Okay, shall we have a practice test for listening? Just one? Yeah, okay. I will send to WhatsApp group. Just wait. Banyak saya berceramah ya, karena kuliah pertama. Gak apa-apa kan? Kadang-kadang ibu nih banyaknya ngomong. Giliran saya sekarang dulu ya, Bapak Ibu ya. Okay. Well, this is a track one. You have to answer the question and listen first.
I have sent. You got already? Yes, this is track 1. Masih. Nah, ini soalnya. Start. Itu baru. Oke. Relax aja. Kemarin dengan S2 hukum seru-seruan kita. Seru-seruan ya. Seru-seruan jawabannya. Sampai udah gak terasa. Katanya benar loh, hasilnya udah pindah. Halo. Two bedroom apartemen maybe. Sekali jawab sudah. Nomor sampai apa? Okay, ladies and gentlemen, I have sent track 1 in the WhatsApp group. Please listen and then answer the question. We will discuss after you have finished, yeah, answering all of the question. There are how many questions? 10, yeah. Are you ready? Oke, Yes. ready. Okay. Yes. Please do by yourself. Tidak ada dinilai. Cuma latihan saja. Nanti akan kita bahas. What is the strategy? I use it now. Okay. Recording stopped. Are you ready, Pak Gun? Why you keep silent?
Alah, Pak.
Okay, finish. So we discuss it together. Try to do by yourself, yeah, because this is only practice. Ini latihan, jadi ya usahakan apa kita jawab Okay, finish everyone. Not yet? Not yet, Mom. Okay. Do by yourself, okay? This is a kinds of practice. Ini hanya latihan. Jadi coba dengarkan dengan baik. Nanti kita diskusikan kenapa jawabannya dan apa clue-nya, ya.
Okay. Let's discuss. The time is almost over. Okay. Shall we yeah. Okay. We will. Ini karena udah ngajar dari pagi, jadi suaranya sudah mulai serak. Coba kita dengar ya bersama. Can you hear? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Oh, sorry. Belum share suaranya. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question. Okay, we repeat again, yeah? Practice set 1. Short conversations. Directions. Now you will hear some short conversations between 2 people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Here is an example. On the recording, you hear, I don't like this painting very much. Neither do I. "What does the man mean?" In your test book, you read, A. He does not like the painting either. B. He does not know how to paint. C. He does not have any paintings. D. He does not know what to do. You learn from the conversation that neither the man nor the woman likes the painting. The best answer to the question, "What does the man mean?" is A. He does not like the painting either. Therefore, the correct choice is A. Now we will begin practice set 1 with the first conversation. Number 1. My lease is about to expire, and I've decided to get a larger place. Do you know of any 2-bedroom apartments for rent? Have you checked the off-campus listings at the housing office? What does the man imply? Okay. This is the question about apa? What does the man imply? Jadi yang ditanyakan adalah implicitly. Oke, Bapak Ibu. What is the answer? Ada yang? Ya? D. D. Delta. Yeah, how do you know? Because the man suggests to review for rental list in the university. Apa? Halo, putus-putus. Because the man suggests the woman to see the list in the university. Iya. Ya, kata kuncinya adalah have you checked ya? The off-campus list. Nah, kemudian list itu di sini adalah rental ya, sewa. Nah, so the correct answer is delta. Ya, Bapak Ibu ya. Okay, well, next let's listen to the number 2. Number 2.
I've spent the whole morning at the library looking for the information we need. You know, for the assignment that's due Friday. I'm stuck too. Maybe Dr. Boyd will have some suggestions. What will the speakers probably do? Okay, what is the answer? And the clue? A, Miss. Yeah? A. Yeah, very good. What about the others? A, how do you know, Pak? Because both of them are a little bit confused about the appointment, so they have the idea to meet Mr. What is his name again? Iya, suggestion ya. I'm stuck too. Nah, maybe Dr. Boy apa tadi will have a suggestion. It means that he will go to Dr. Boy. Jadi jawabannya adalah A ya. This is the prediction question. Prediction question markernya adalah pakai will ya. Karena sesuatu yang akan dilakukan. Oke, very good Pak Fadli. What about the others? Gimana Bapak Ibu yang lain? Betul? Wrong. It's okay Pak. This is the first start. It's okay ya. It's a beginning is okay. Kita belum familiar with the question. Well, next number 3. Number 3. I think the whole class is going on the field trip next Friday. I'm not so sure. Not everyone has paid the transportation fee. What does the woman imply? Masih implicit meaning ya. Imply. What is your answer? A, B, C, or D? C. C. How do you know, Pak? Yeah, C, Bu. How do you know? Because the woman said not all of the student paid. Yeah, that's the key word. Not everyone, ya, had paid. Nggak semua bayar. It means that not all yang pergi. Ya, berarti tidak semua yang bayar transportation fee. So it means that kalau not everyone atau everybody, it means that ada yang tidak ikut. Jadi itu adalah merupakan still ya, implication question. Jadi banyak yang ditemukan tuh pertanyaannya yang tersirat Bapak Ibu ya. Clue-nya adalah kalau not everyone has paid berarti tidak semua pergi karena tidak semua orang bayar. Nah, itu artinya ya. Maksudnya kita tahu siratan maknanya adalah not all yang pergi. Oke. Next, this the clue. Ya. Kemudian number 4. That listen. Number 4. I can't seem to shake this cold. Sometimes the only thing that helps is taking it easy. What does the man mean? Yes. Okay. I can't sing. Itu tadi nadanya dikeraskan itu to shake this cold. Nah, what does the man mean? What is the answer? A, B, C, or D? Shake this cold? Yeah? I'm not so sure about this number, but I answer C. Yeah, what about the others? C2. Yeah. How can you guess? The answer is C. Because the man said, take it easy. Sadi? I think that it's mean enjoy it. So I prefer C. Iya, this is a vocabulary question, Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah shake this cold. Shake this cold itu adalah orang yang mendapat gejala flu. Jadi harus to recovernya harus
Iya, take a rest. Nah, itu kata kunci. Ini adalah jenis pertanyaannya vocabulary. Jadi dapat new vocabulary. Syukur kalau nggak yakin tapi betul, it's okay. Kalau nggak yakin tapi salah, nah ini ya, ini ya. Tapi syukurlah Bapak Ibu bisa guess ya. Ada sense sense of meaning ya. Englishnya ada, so you can guess. Ya, it's okay. Nah ini satu lagi ya. Setiap kita ujian, don't let your paper atau the answer blank ya. Jangan harus isi semua. You have to fill all of the question even though that you are in doubt. Masih ragu-ragu ya. Enggak, you are not sure, it's okay. But tetap aja isi, siapa tahu betul. Nah, akhirnya betul kan? Nah, this is the type of vocabulary question. Ya, you get the new question for shake the coal, itu mengacu kepada recover from the flu, ya, the fever. Jadi, kalau orang mau recovery, harusnya apa? Istirahat. So, the best answer is the woman should get more rest. See. Oke, berapa orang betul? Betul semua? Pak Erik, what do you think, Pak? Still not familiar with the words? Yeah, it's okay, Pak. No worry. Ini baru a beginning of our lesson, ya. Next number 5 now. Number 5. Congratulations, I understand you got a job. When do you start work? You must be thinking of someone else. I'm still waiting to hear. Easy. What does the man mean? Ayo. Not so difficult, I think. Ya. Apa jawabannya? Number 5? C, ya, Bu. C. Ya. Apa? Dari mana tahunya? Number 5? You maybe think about someone else. Iya. Jadi wrong answer ya. Jadi sama pasti dia pikir orang lain. And then I am still waiting to hear news ya. Jadi artinya apa? Di sini adalah dia udah diucapin selamat, you must be thinking someone else. Artinya salah orang ya. Saya belum dapat kerja, masih menunggu. So the best answer is ini easy ya, karena ini adalah guess question tentang topik yang sedang dibicarakan. Kalau yang guess question ini, it is easier for you to guess the answer. So number 5, the woman was mistaken. Okay. Yes, next number 6. Number 6. Have you seen Jim around? We're supposed to play tennis. Well, his racket's here on the table. What does the woman imply about Jim? Okay. Imply lagi. Yang tersirat yang ditanyakan. Okay, you married the question. Jadi sebelum mendengar itu, kalau bisa Bapak Ibu curi start lihat pertanyaannya ya. Sehingga udah tahu jawaban antara A, B, C. Okay, number 6, what is the answer? Number 6? A. Iya. What about you, Bapak? Pak Erik? Pak Fadli? Do you agree with Ibu Erdina? Yeah, it's A. Hey, why? How do you know? Nah, yang penting itu how do you know-nya? Because the other person said the racket is on the table. So I think it's mean the man is nearby. Yes, that's it. Imply. Ada siratan makna di sana. Dia bilang, ya, the racket is on the table. Yeah, the racket here on the table. It means that kalau raketnya masih di meja, artinya dia belum pergi ya, nearby, masih sekitar sini. Yes, very good. Bagaimana Bapak yang lain? Jadi fokusnya, itu penekanan suara kedua. Jadi suara yang kedua is racket on the table. It means that dia masih sekitar sini, belum berangkat. Okay, very good Bapak Ibu semua ya. Yang lain bagaimana? Ada yang betul? Pak Reza, Pak Ade, Pak Kamaludin,
bagaimana Pak Riki? Ibu apa ini nggak ada jelas namanya. Betul, Pak John, Pak Vero. How about you, Pak John Vero? I'm correct. Okay. Yeah, okay. Yes, very good. Yeah, next number now. Ibu, maaf Ibu, saya putus-putus Ibu. Number 7. I can't remember the due date for our final paper. I think it's the 12th, but the professor said not to wait until the last minute to hand it in. What did the professor suggest the students do? Easy juga. C. Ya? C. See? What about the others? How do you know, Bu? I'm not so sure, but Professor suggests as I choose the C, Yeah. but I'm Yeah. not sure, Miss. Professor suggests not to do in the last minute, I think. Not to wait until the last minute. Yes, not to wait until the Biasanya, last minute. ya, that commonly happen ya. Student always wait until the last minute and then they submit the paper or the work. Ini adalah hal-hal yang biasa kita alami. Mahasiswa selalu menunggu the last minute ya. It means that implied lagi. It means that don't wait until the last minute. Artinya apa? Apa yang nomor C tadi, Bu? The students should Finish collect their before the assignment 12. Iya, jadi finish their assignment early atau earlier, lebih awal. Don't wait until the last minute. Jadi itu kata kuncinya. Jadi ada penekanan di sana, ya. Penekanan di sana. The professor said, don't wait until the last minute. It means that kalau tidak boleh menunggu sampai menit-menit terakhir, ya berikanlah lebih awal. Nah, gitu. Itu adalah siratan makna yang tersirat ya. Oke, next number. What's number now? Number 8. Oh, 8. Weren't you trying to get us all together for a picnic this weekend? It never really got off the ground. What does the woman say about the picnic? Nah, ini agak sulit. Kenapa? What is the answer? Ini adalah idiomatic expression. Jadi Bapak Ibu harus tahu artinya, bisa dilihat kamus. Tapi kalau dalam ujian nggak boleh lihat kamus ya. Nah, ayo, apa? Apa jawabannya? What is your answer? I choose A, but I choose A, but maybe I'm wrong. Yang lain gimana? Oke, tadi apa dia bilang? Apa itu jawabannya? Coba saya lihat di handphone. She said it never really got the ground. Itu Number idiom 8, kayaknya ya, Bu. Iya, itu adalah idiom ya, to get something off the ground. Artinya apa? To get something started. It means that she was not able to organize. Jadi belum, dia nggak bisa, nggak mampu. Karena udah mulai, jadi dia nggak apa namanya, tidak bisa organize-nya. Nah, jadi itu artinya. So, the answer is A. Nah, itu tetap vocabulary question, bentuknya adalah idiom. You are right, Bu. Oke. So next number, ini catat ya, siapa tahu nanti yang model-model idiom itu keluar lagi. Model-model new vocabulary itu biasanya keluar lagi ya. Nanti akan ada idiom-idiomatic expression khusus, nanti saya berikan, ambil yang agak sulit, yang sering-sering juga. Karena idiomatic expression ini itu ya memang dia sendiri gitu ya, nggak bisa kita guess maknanya, ada arti sendiri. Itulah kayaknya bahasa Inggris. Oke, next number 9. Number 9. I got my grades in the mail, and there was a mistake in my mark for your course. I know. There was a problem with the computer system. It should be straightened out by next week. What does the woman mean?
Okay. What's number now? 9? Apa jawabannya number 9? Maybe, Bu. Ya, yang lain Ibu Erdina? Do you agree with Pak Fadli? Yes. Iya. The error will apa jawaban apa number 9 ya? The error will be correct. Karena mistake ya, ada mistake, kemudian ada problem apa tadi di komputer? Ya, computer system. Ya, computer system. Nah, kemudian nanti dia harus straighten out next week. It means that you will be apa? The mistake itu akan straighten out. Ini vocabulary juga, Bapak Ibu, ya. Vocabulary question. Straighten out means to be fixed or corrected. Corrected. Iya, corrected. Ya, itu arti dari straighten out. Will be fixed. Will be fixed atau will be corrected. Nah, tuh. Jadi ada lagi vocabulary. Sudah 3 ya, dapat vocabulary. Pertanyaan yang tentang vocabulary. The last one. Ya, udah lewat jam 10. Oke, udah lewat. Nggak apa-apa lah. Number 10. Can you come to the concert with me this weekend? Or do you have to prepare for exams? I still have a lot to do, but maybe a break would do me good. Yes. What will the man probably do? D Maybe is the D. concert. Iya, easy ya. I still have a lot to do. Berhenti dia. This is the end of practice set 1. But ya, a break would do me good. It means that he will go, he won't go. Yeah. He will go or won't go? Will go. Will go. Ya, so the best answer-nya adalah D. D. Okay, Delta. This is prediction question, ya. Nah, not so difficult, ya. Masih yang easy, ya, short conversation. Oke, Bapak Ibu semua. That's example for listening section. You have to listen. You have listened track 1 as an example. Next week, insya Allah, akan kita latih lagi listening. I will give you 2 or 3 track. Karena tadi kan waktunya habis RPS ya. RPS. Jadi hanya 1 listening. Next week, we can practice at least more track. But if you do faster, you can practice 3 tracks ya. Kita atau 3 audios. Jadi kalau Bapak Ibu besok cepat, angkat ya. Nanti kita latihan ya. Saya mulai lagi dengan short conversation, kemudian kita long conversation and short talk. Okay, ladies and gentlemen, that's all our lesson this evening. What do you feel, Bapak Ibu semua? So happy. Okay, I feel glad ya. Nah, itu berapa? How many mistake do you have? Zero No mistake. mistake. Zero. Who have no mistake? Zero. Bu. Ibu zero. I have one One mistake Bu Erdina. Yang no mistake. Oh Bapak, iya, oke Pak Viro is okay. No matter. Yang betul semua ada? Saya, Bu. Oh, calon-calon TOEFL skornya 600 ya Pak. Amin, insyaallah. Amin, insyaallah. Okay, thank you so much ya. So, this is the best impression from you. Because you enjoy studying with me, then you can do the test, not the test, the practice, model test for listening section. Only 10 questions, and next week, inshallah, we will meet for the next audios. Yeah. Is there any question before we close our meeting today? No, ma'am. No. Is it clear? Ibu Dian, how many mistakes you have, Bu Dian? 0. Oh, so 0, no mistake. No. Oh, oke. Sama dengan Pak Fadli ya.
Ya, Bu. Nggak ada. Oke, betul semua. Wah, hebat. Oke ya, nggak apa-apa. Ini masalah hal yang biasa ya. Waktu baru-baru itu belum familiar telinga kita mendengarkannya, kemudian belum tahu trik-triknya. Nah, tadi kan dapat clue. Jadi the most important thing you have to know the clues to answer. Nah, biasanya itu on the second utterance. That is a kind of emphasize the words, so you get the idea, and then mostly the question refers to the meaning behind that. Implied, ya, tersirat, not directly stated. Jadi tidak selalu langsung dinyatakan, but implied. Okay, thank you so much. Thanks again and again. Good luck and then stay healthy. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everyone. Waalaikumsalam. Thank you. Yeah, my pleasure. Thanks, Okay. Mom. Ya, ikut kuliah ya sama papahnya. Sama mama atau papa tuh. Iya. Oke ya, I will end the meeting. So please arrange next week ya. Next week itu not on Thursday. Very tired. Bagaimana hari Senin katanya ada yang kosong? Ya, Bu. Ada. Sementara kosong Senin, Bu. Oke. Kita ambil dulu Pak. Ya, kita ambil yang Senin itu. Oke ya. See you on Monday. See you on Monday night. Oke, I will end the meeting. Ya.